पंचम प्रतिष्ठा दिवस अवसर में मुझे अत्यंत आनंदित। कोरी उन्नयन परिषद विगत 5 वर्ष धरी कोरी अंचल उन्नति, कोरीर सांस्कृतिक उन्नति, कोरीर कि भाव में सामग्रिक भाव उन्नति हम से दिगरे कार्य कर विशेष भाव खुशी जे गोटे समाज को आगू नापी तार सक्रिय नागरिक मान आवश्यकता थाए। जो भाव में अनेक जन युव बंधु मैंने अनेक जन रिटायर्ड जो मैंने अच्छा शिक्षक कहतु, डॉक्टर्स कहतु, क्रीड़ाविद कहतु, समस्ते कोरी उन्नयन परिषद सहित सामिल हो आज कार्यक्रम कर आगामी दिन में कोरी विकास रे मु समस्त सहयोगिता चाहिए। संपूर्ण भाव विश्वास जो स्वप्न आम रही एक समृद्ध, एक स्वाभिमानी और सुंदर कोरी गठन करने निश्चित भाव आगामी दिन में सफल हम। आज कोरे उन्नयन परिषद पंचम वार्षिक पंचम प्रतिष्ठा दिवस आज पालन करा जाउची। 5 वर्ष पाद देइची। आज अनुष्ठान विभिन्न कार्यक्रम कोरे चालू रखिछंती। 5 वर्ष धरी कोरेर दुखी दरिद्र गरीब असहाय लोकंकर सेवा करने आम कोरे निर्वाचन मंडली 37 गोटी पंचायत एवं व्यासनगर म्युनिसिपालिटी 26 गोटी वार्ड को नहीं गठित ये कोरे उन्नयन परिषद सेवामूलक अनुष्ठान एवं सेवा सहित कोरेर विकास धारा केवल आगू नहीं हम से काम कर बहुत धन्यवाद देवी आमर कोरेई बासी को कोरेई उन्नयन ये जो समिति यार सभापति महोदय, यार संपादक महोदय, सभापति आमर श्रीधर सार, संपादक अच्छा आलोक बाबू, उपदेष्टा बड़ भाई मनोज भाई एवं एठी उपस्थित एबे थिले आमर आकाश भाई, आकाश दास नायक। विश्वास करंतु आसला बेलू को तले मो रास्ता रे भाभी भाभी आसुतली टिके गूगल ले सर्च करूतली जानिया को पाइली जे एठी 80% लिटरेसी बहुत खुशी लागिला। पहुंचला परे जो भली भाबरे वार्म ग्रीटिंग थिला, वेलकम करिवार जो शैली बहुत आनंद देला। अनुभव कली जे ये जो व्यासनगर रो माटी जोटा कि गुरु बा सन्थ व्यासदेवंकर तंकर चिंताधारा एवं तंकर आशीर्वाद रु एठी एते सुंदर कार्यक्रम होउची एवं ये माटीर एठिकार लोकंकर एवं लोकंक भीतर ज्ञान को आहुरी आगो को नवा पई ये भली भाबरे कार्यक्रम करा जाउची। भाव कहि जे एठू मु दबा अपेक्षा बेसी नहीं करी जाउची। किछि श्रद्धा, किछि ध्यान, किछि ज्ञान, किछि मान, किछि भलो पाइबा। एबे सुनुथली सही कथा जे ये जो कोरी उन्नयन परिषद जो प्रोफाइल टी मु धरिछि अपन मन को देखौछि, एथरे एट लिखा जाइछि सेवा धर्म कर्म। खाली पंचायत नुहे, ब्लॉक नुहे, प्रतिटी गाँ, प्रतिटी घर एवं प्रतिटी मनीष को केमिति आगु को निया जीवो, केमिति सुविधा दिया जीवो ता पई जो चेष्टा रही, जो निष्ठा रही एवं बयस रे बहुत बड़ थिले मध्य एते एनर्जेटिक कर्मकर्ता माने अछंती। सेति पई कि खुशी लागुची जे देखि पारुची मु तार भविष्य। एटा जस्ट पंचम 5th ईयर आउ 5 वर्ष आउ 5 वर्ष परे ये यार उच्चता को मु बुझी पारुची, जोटा हुए तो मु बुझेई पारुनी किंतु बुझी पारुची। निश्चित भाव में गोटे मन छुआ जगार पहुंची आपण मानकर समस्तंकर श्रद्धा सम्मान आ इच्छा को लेकिन तार जगार पहुंचे। धन्यवाद देवी मनोज भाई को, एडवोकेट मनोज भाई मते ए समयटा को आनी देथिबारु धन्यवाद। आपण मीडिया बंधु मानन को जे ये वार्ता को लेकिन आपण मान लोक पाखे पहुंचुथिबारु। गोटे लॉजिकल वर्ल्ड थिबा समय गोटे मैजिकल वर्ल्ड रो कथा आसे। जेतबेले शिव भगवान शिव कहले दुई पुओं को तंकर कार्तिक गणेश को जे जाओ ब्रह्मांड बुली के आसो, कार्तिक तंकर वाहन धरिक उड़ी की चली गले तीन ब्रह्मांड बुलिया पई। सेटा लॉजिकल वर्ल्ड। से देखिले मो शरीर शरीर पतला तेणु बसी गले वाहन ऊपर उड़ी की चली गले। ही इज राइट। किसी मैजिकल वर्ल्ड अच्छी
ମ୍ୟାଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡ କଣ ନା ଗଣେଶ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସହ ବାହନକୁ ମୂଷା ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲିବି ତାହେଲେ ତ ସରିବନି ତେଣୁ ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ବୁଲିଗଲେ ତେଣୁ ସେଟା ହଉଛି ମ୍ୟାଜିକାଲ ସୋ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଲଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡରେ ଯଦି ଆମର ଏଠି 200 250 ବା 300 ଲୋକ ଯଦି ବସିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଏ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନେଇକି ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି ଆମର 3 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନ୍ତରରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଭଲ ପାଇବା ନମସ୍କାର। ଆଜି କୋରେଇ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର 5ମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯେଉଁ କୋରେଇର ବିକାଶ ଉପରେ ଯେଉଁ ବା କୋରେଇର ଯେଉଁ ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କୋରେଇ ଏକ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳିଆ କୋରେଇର ଆଜି ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୂରରେ କୋରେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିନି ତେଣୁ କୋରେଇକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ କୋରେଇ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂଘବଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟମ ଦରକାର ଏହି ସଭାରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ବିଶେଷ କରି ଏଠି ଯାଜପୁର ରୋଡର ରେଳ ଡିଭିଜନ କଥା ଉଠିଥିଲା ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ରହଣି କଥା ଉଠିଥିଲା ପାଣିକୋଇଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇପାରିନି ଏବଂ କୋରେଇର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳିଥିଲା ପାଣିର ଅଭାବ ଲୋକ ପାଣି ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନି ଯେଉଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବିଧବା ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି କେବଳ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଟିକେ ପିଚୁ ପକାଇଦେଲେ ସେଇଟା ବିକାଶ ହୁଏନି କୋରେଇର ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କେମିତି ସ୍ୱାଭିମାନ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଭାବରେ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବ ତାର ଅଧିକାର ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ କୋରେଇ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେଇଛି ଆମେ କୋରେଇ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ସବୁଜିମା କୋରେଇ କରିବା ପାଇଁ ତା ହଉ ସେଟା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ଭଳିଆ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ରହିବା କଥା ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ରହିବା କଥା ତା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି ଏଠି କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଅଛି ଏଠି କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ମାନେ CSR କାମ କରିବେ DMA ଫଣ୍ଡ ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ କୋରେଇ ଏଠି ଧୂଆଁ ଖାଇବ କୋରେଇ ଏଠି ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବ ଅଥଚ କୋରେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଠି DMA ଫଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି ଏଠି CSR ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି ଏଠୁ ଫଣ୍ଡ ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଇଏ କି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ତେଣୁ କୋରେଇକୁ ତା ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ଏଥିରେ ଉଦ୍ୟମ ଦରକାର କେବଳ ଭାଷଣ ଦେଲେ ହବନି ଯେଉଁମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ବାରମ୍ବାର କୋରେଇ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ତାର ଜନହିତାର ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ତାର ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ତାର ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ କୋରେଇର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଇଏ କରନ୍ତୁ କେବଳ ରାସ୍ତାଘାଟ କରିକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ପୋଷିଲେ ହବନି ଏଠି ବାଲି ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ରାସ୍ତାଘାଟର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଲୋକ ପାଟି କଲେ ମଧ୍ୟ ପାଟି ଚୁପ୍ କରିଦିଆଯାଉଛି ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ 5ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କଲୁ ଯେ ଏଠି ସମସ୍ତେ କୋରେଇ ଏଠି ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ସମୟ ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତିକାକୁ ନେଇକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ କୋରେଇର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଏଥିରେ କେବଳ କୋରେଇ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଭାଗିତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।